जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। परवर्ती खबर तुलसीतरा स्थित ढाबारे धारुआ छुरी मागी निजे निजर बेक काटी आत्महत्या उद्यम करिଥିବା व्यक्ति गुरुतर बेतनटी पुलिसर तदंत। हस्तगत सूचना मुताबक राजगोविंदपुर थाना अधीन तोटापड़ा ग्रामर लंबोदर महांत निजर स्त्री को हत्या करने अभियोग में बंदी जीवन बिताई मुकुली बेले शनिवार सकाଳେ 7टा समय तुलसीतरा स्थित एक ढाबा को जाइए। सेठारे ढाबारे मिस्त्री जनक प्याज काटुवा बेले लंबोदर चा पीवा मागिले। तेबे चा तैयारी करू करू दांत घोषिया दांत काटी काटिबाकू धारुआ छुरी मागिले। यापर मिस्त्री जनक प्याज काटुवा धारुआ छुरी लंबोदर को देइथिले। लंबोदर उक्त धारुआ छुरी साहाय्य निजर बेक काटी आत्महत्या उद्यम करथिबा बेले प्रबल रक्तस्राव होइथिला। तेबे प्रबल रक्तस्राव पई लंबोदर गुरुतर आहत होइथिबा बेले संगे संगे तांकू उद्धार करी बेतनटी डाक्तरखाना को पठा जाइथिला। सेठारे अवस्था संकटापन्न थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर संगे संगे बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतर करा जाइथिला। खबर पाई बेतनटी पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करछि। परवर्ती खबर एक चेक बाउंस मामलार विचार करी राय दैछन्ती बेतनटी जेएमएफसी अदालतर विचारपति ए अविनाश नायडू। एही मामलार बेतनटी अंचल संजीव कुमार भूया दोषी साब्यस्त करी 6 मास जेलदंड शुणाणी करछन्ती। एथिसह 1.5 लाख टंका जरिमाना एवं ए अर्थ अनादेय अधिक 2 मासर कारादंड भोगिबाकू निर्देश दैछन्ती। बैंक पक्षरु आईनजीवी बटकृष्ण पाढ़ी मामला परिचालना करथिले। सूचना अनुसार मयूरभंज केन्द्र समबाय बैंकर बेतनटी शाखार 2 लाख टंका ऋण नहीं संजीव ऋण परिशोध पर 2022 मसीहा 1,17,247 टंकार चेक प्रदान करथिले। मात्र उक्त चेक बैंक अकाउंट रे पर्याप्त परिमाण अर्थ नथिबारु 2022 मसीहा जुलाई मास 30 तारिख में चेक टी बाउंस हो जाइथिला। याकू नहीं समबाय बैंक पक्षरु 2022 मसीहा अगस्ट 29 तारिख कोर्ट रे मामला रुजु होइथिला। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी रे भारसाम्य हराई रास्ता कड़ को खसला ट्रक अल्पके वर्तिले चालक। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी रे शनिवार जवाब 12 घटिका समय एक ट्रक घाटी तल को आसुवा बेले भारसाम्य हराई रास्ता कड़े थिबा पत्थर रे पिटी हो जाइथिला। तेबे दुर्घटना रे अल्पके चालक बर्ती जाइथिबार जणा जाइछि। परवर्ती खबर खंत गाँव में पारिवारिक विवाद रे मारपीट जड़े व्यक्ति गुरुतर। सकाळ 10टा समय खंत गाँव ठारे पारिवारिक विवाद फल मारपीट होइथिला। एही घटना रे जड़े व्यक्ति को माड़ खाइबारु तांकू गुरुतर अवस्था रायरंगपुर डाक्तरखाना रे भर्ती कराइथिला। पीड़ित परिवार पक्षर रायरंगपुर ग्रामांचल थाना रे लिखित एतला दिया। पुलिस घटनार अधिक तदंत करुवा जमापड़ी। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन छांचपदा ग्राम युवक फांसी दे आत्महत्या करने घटना रे बैसिंगा पुलिस तदंत। मामला रुजु कली मृतदेह जबत कला पुलिस। छांचपदा ग्राम जैनिक युवक अपराह्न 4टा समय फांसी दे आत्महत्या घटना रे अपमृत्यु मामला रुजु कर मृतदेह जबतपूर्वक तदंत आरंभ कला बैसिंगा पुलिस। मृत युवक जनक होउचंती ग्रामर स्वर्गत भंडू टुडूंकर 55 वर्षीय पुओ दुर्गा टुडू। हस्तगत सूचना मुताबक दुर्गांकर कौनसी कथा को नहीं पुओ सहित बचसा होइथिला। तेबे शनिवार ग्राम एक शुद्धिक्रिया को जोग देवाकू जाई दुर्गा आउ घर को फेरी नथिला। गछरे झुलंता अवस्था दुर्गा को देखि स्थानीय लोके पुलिस को खबर देइथिले। खबर पाई बैसिंगा थाना एएसआई भावग्राही महंत 13 नंबर एक अपमृत्यु मामला रुजु करने सहित मृतदेह जबतपूर्वक तदंत आरंभ करछंती। परवर्ती खबर दुष्कर्म मामला रे जड़ित थाई 2 वर्ष है फेरार थिबा जने युवक को गिरफ्त करछि खुंटा पुलिस। खुंटा थाना कमिली ग्रामर चित्तरंजन बगाड़ 2021 मसीह से अंचल जने युवती को दुष्कर्म करने पर फेरार हो जाइथिला। पीड़िता अभियोग क्रमे पुलिस यही मामला रुजु करथिला। तेबे अभियुक्त फेरार थिबा बेले कोर्ट वारंट बल रे तांको गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करछि पुलिस। परवर्ती खबर उदला तहसिल अंचल बाली माफिया दौरात्म बढ़ी चली। बालीघाट में 144 धारा जारी होते सुधा आईन को मानुना माफिया। सूचनायोग्य उदला थाना अंतर्गत तेंतुड़ीहुड़ी ग्राम निकटस्थ सोन नदी बेआईन भाव बाली उत्तोलन नहीं पूर्वर अभियोग हो आसाला।
ଏହାପରେ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଘାଟରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଫିଆମାନେ ଉକ୍ତ ଘାଟରୁ ବାଲି ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 6 ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି ଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଉଦଳା ପୋଲିସ। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ମାଫିଆମାନେ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ OD11 AB 9835 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଳଘାଟି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ହେମ୍ରମଙ୍କର ଘରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା ବାଲଢିଆ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ମାରାଣ୍ଡି। ପୁଲିସ 139/24ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁମାପାହାଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ରୁମାପାହାଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ରଘୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଥର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହେଲା ବାରିପଦା। ଶନିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବାରିପଦାର ଛୁଇଁଲା 45.2 ଡିଗ୍ରୀ। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ରେକର୍ଡ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ତତଲା ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର 7ଟା ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ତାତିସାଙ୍କୁ ଝାଞ୍ଜି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକମାନେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦିନ ତମାମ ଏହି ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଟପି ପ୍ରଥମ ହୋଇଯାଇଛି। 45.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବାରିପଦା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସକାଳର ଖରାର ପ୍ରକୋପ ନେଇ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଥିଲା। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତତଲା ସହର ବାରିପଦାରେ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ତମାମ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ବାଘଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବହି ଅଟକଳ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରାଜେଶ୍ୱର ଦାସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଭିତ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ 33/11 KV ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଭୁଟୁବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ମିତ ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ହାତ ମାରିବା ବେଳକୁ ଉଠିଯାଉଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପିଚୁ। ଦିନ କେଇଟାରେ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଥିବାରୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ସିଂଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କମ୍ ପରିମାଣର ପ୍ରାଇମର ପଡ଼ି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୁଧାର ଅଣାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।